न्ही ते आयज ते पेपरार बातमी येयल्या पळय त्या एक्शन कितें आहा? पळय हांवें केसा आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक मेळपाक गेल्ले रिलेटेड तो आतां सद्याक एअरपोर्टाचो आनी एअरपोर्टाचे थोडे ड्रायव्हरांचो इशू आनी आमचो कितें आसलो पळय ओवरऑल ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक आमी सगळे लागता आनी सगळे इम्पॉर्टंट टॅक्सी कार जावं रेंट अ कार रेंट अ बायक वॉटर स्पोर्ट्स शेक कार खंय ना खंय आयज एका दोन मनशाक लागून आमच्या भितर ही फूट पडोवंक कळना आनी हांव फूट पडोवंकूय दिवचेना आमी आतां सद्याक आयजूच इन गोवाचेर येयल्लो आहा आनी थोडे न्यूज चॅनलांचेर डायरेक्टराचो एक पेपरार नोटीस येयल्ली आहा की रेंट अ कार एअरपोर्टाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर दिवचे न्हू म्हणून सो आतां ऑलरेडी आमी आमचे आयज लिगल टीम आहा आयज आमी लिगल एडवायस घेतलो हेचेर आनी कितें आहा तें कायदेशीर वयतलो त्या म्हणून म्हाजो एक हात जोडून एक विनंती आमच्या मेंबरांचेर आनी कसले अनवॉन्टेड इन्सिडंट मातशें कितें करूं नाकात लॉ तुमच्या हातींत घेवं नाकात मातशें एक थोडे दीस आमकां टायम दियात कितें आहा तें कायदेशीर आमी करुया